بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل عليه وسلم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. بسم الله والحمد لله والخير والشر مشيئة الله. بسم الله والحمد لله والخير والشر مشيئة الله. بسم الله والحمد لله والخير والشر مشيئة الله. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا. يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا. يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا. يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا. يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام. 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 يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين. يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين. يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين. أسرع الله أمور المسلمين صرف الله شر المفتين. أسرع الله أمور المسلمين صرف الله شر المفتين. أسرع الله أمور المسلمين صرف الله شر المفتين. يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير. يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير. يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير. يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم. يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم. يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم. أستغفر الله رب البرايا. أستغفر الله من الخطايا. 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 لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله
إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وشرف وكرم ومجد وعظم ورضي الله تعالى عن أهل بيت المطهرين وأصحاب المهتدين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الفاتحة لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وإخواني من الأنبياء والمرسلين وآل بيت المطهرين وأصحاب المهتدين والتابعين إلى يوم الدين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم الفاتحة لصاحب الراتب وأصول وفروع وقرابته بأن الله أن يعيد علينا من بركاتهم ودرجاتهم في الجنة آمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم الفاتحة لمشايخنا وأساتذتنا خصوصا لأبويا السيد محمد بن علوي المالكي والسيد علوي المالكي والسيد عباس المالكي والشيخ مصطفى حسين والشيخ عبد القادر بن صابر المنديلي والشيخ أحمد جمهوري والشيخ إسماعيل زيني اليمني والشيخ أحمد جابر جيران والشيخ أحمد رقيمي والشيخ أحمد يوسف مليسي والدكتور أسامة الرادي بأن الله يعيد علينا من بركاتهم وحلومهم وأنوارهم وأسرارهم ويغفر لهم ويعطى درجاتهم في الجنة آمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم الفاتحة خصوصا لوالدتنا ووالدينا وأجدادنا وإخواننا وجميع المسلمين والمسلمات من مشارق الأرض إلى مغاربها. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم الفاتحة لخادم المجلس بأن الله يحفظه وينصره ويبارك فيه في عمره وآله وأولاده وإخوانه وجماعة وتلامذه في خير ولطف وعافية بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا عالم السر منا لا تكشف الستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا عالم السر منا لا تكشف الستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا عالم السر منا لا تكشف الستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله.
صلى الله عليك وسلم يا رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله صلى الله عليك وسلم يا رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله صلى الله عليك وسلم يا رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الذي لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم سدد لساني واهد قلبي برحمتك يا أرحم الراحمين. Ayah-ayah nami sasudena na hormati, tuan-tuan guru nami, songoni juo umak nami na hormati, kita indah bosan-bosan na ayah umak mengucapkan puji tu Allah subhanahu wa ta'ala kesyukuran ta na sotar hinggo harana di hari nasadarion berketepatan di 12 Zulhijjah. Kita ayah umak adong dilehin Allah kesempatan ta mengulangi pengajian ta ima di puncak barokah. Kebetulan di hari nasadarion bagi umat Islam saudara-saudaronta na menunaikan ibadah haji, maka di hari nasadarion apabila icukupkan kalai mangalotar tuluari imulaan sian tanggal 10 Zulhijjah ima mangalotar Jumratul Aqabah, kemudian di 11 Zulhijjah mangalotar Jumratul Ula, Jumratul Wusta dan Aqabah. Kemudian di hari ketiga ima 12 Zulhijjah imuluan sian mangalotar Jumratul Ula, kemudian Jumratul Wusta, kemudian Jumratul Aqabah. Maka apabila alai ingin menggenapkan natuluarion ni alai mangalotar, maka idokon mohon napar awal cukup tuluari. Tapi apabila jemaah haji naik sampai dope alai di Mina di tanggal 12 Zulhijjah di sehari sadarion mandung terbenam matahari les di Mina dope alai, maka wajib isempurnaun kalai ancogot di tanggal 13 mangalotar jumrah na tului. Maka na idokon me napar sani imana idokon amang inang napar sani. Mudah-mudahan amang inang saudara-saudaronta kaum keluarganta kaum muslimin dan muslimat na mga region haji di tahunon ilahin Allah nian haji nai menjadi haji yang mabrur. Kemudian ayah umat ilahin Allah dialai kesehatan sampai mulak tu tahun sehat-sehat nian alhamdulillah. Idokon Imamul Nawawi rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa ulumi masyaikhina fid darain amin. Di dalam kitab Idah lil Manasikil Hajj idokon Sayyidina Imam Nawawi salah satu tanda-tanda na iterimo ni Allah Ta'ala ibadah haji ni alak naik. Salah satu tanda-tanda na iterimo ni Allah Ta'ala ibadah ni umrah ni alak naik. Apabila amang inang mula kia tu kampung masing-masing madeges hubungan niya tu Allah, songoni madeges hubungan niya tu manusia. Mula sebelum haji alak naik dot sebelum umrah na urang dorenggan na sumbayang niya
namar dompak-dompak do sumbayang niya ataupun amang inang na urang do denggan niya amang inang menutup aurat niya, maka setelah haji ia madeges parangin niya, madeges hubungan niya tu Allah, matotok sumbayang niya, madenggan menutup aurat niya, on matando-tando na alak na ina haji nama barur. Kemudian amang inang madeges muse hubungan niya tu manusia tu makhluk ni Allah. Saunok naon mula sebelum kaya haji ataupun sebelum kaya umroh, anggoya na bahatan musuh niya. Asal mangkuling niya mambayan ancik ni rohani alam. Amana sombong, amana beteng, iya mana hep na ilalaya, iya mana kayo na ilalaya. Tayo mula kaya haji, marondo ate-ate niya, madenggan pergaulan niya, madenggan sudah amal ibadah niya, on mahaji nama baru. Ataupun sebelum kaya haji, alay na rumah tangga suami istri na selalu doon marbada. Bahkan manombo idokon no masongon uting tumonci. Ulang do pasuo, mama nyoteng. Ulang do pasuo, mama bernongi. Kemudian waktu alay sebelum haji, indah na saya pengbusi alay. Anggo jemaah puncak barokah na saya pengbusudion suami istri. Insyaallah. Maksud ini na. Dungro botoy nang mulak haji. Inda dong be alay na martongkar-tongkar be. Inda gut-gut alak lainay be. Na denggan buse baya istri naon. On insyaallah idokon Imam Nawawi rahimahullahu taala on mana idokon alak na haji mabaru. Tai sebaliknya sebelum berangkat ya tu Makkah menunaikan ibadah haji ataupun umroh, sumbayang niya na martinggal-tinggal do, apalagi puaso niya, apalagi pergaulan niya na sodenggan do tu makhluk-makhluk ni Allah Ta'ala. Mula pangkuling les na beteng, les na sombong, les iya na beteng na, iya na raja na, iya na morana. Dumulak mo do dun, mun mabeteng busero pe, on idokon mon haji na maburbur. Haji na maburbur keberkatan na. Iwata mo rin ang ulago rin na maburbur. Sar na do. Maka na adong dua pilihan. Haji nama barur ataupun haji nama burur. Alhamdulillah, mudah-mudahan on may taharap po. Sonok naon sebelum kaya haji na malosok dia mara'ibadah, na malosok dia mangaji. Nga perlu jauh mangaji, adong doi HP niya. Marbeda rin nanta, amantarot na yape. Roh tuson sa tiup lang kamu, idoan malaikat, icatat sebagai amal ibadah kebajikan, diangkat darajat niba. Dia puskon dosa-dosa niba. Mulai langkai basian bondul di pintui sampai tu puncak barokahon. Malaikat menaungi iba. Sudah burung-burung nadong di dunia. Sudah tumbuh-tumbuhan nadong di dunia. Idokon Sayyiduna wa Habibuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hatta al-hitanu fil bahri. Seboto manginang. Gulain nadong di lautan di batang ikan. Sudah mandon alak na kay manintut ilmu. Karena bersyukur kita tuh Allah Subhanahu wa taala ya umat. Apapun ceritana, son dia pebat namang inang, tantangan na ang wow mangaji nomor 1 jauh. Adong najolo donganku. Ay umat. Iba najolo masuk tu purba kelas 2. Sebelum masuk tu purba di Sabaon Jabat Borgin dilatih orang tua imon marnau. Tongkin na yamang jat gitu kelas 2 langsung i-testing guru set mohoinya. Guru set tong najoron nabeteng anon nokaha anon dabir guru pe mabiar sudah di almarhum ayah Said Batubara. Ya jaran marnau ya jaran masor. On ya jaran kabi amina 2 ibotong kuna manoro nau. Rap tamat 2 mies de rap tupurba. Jadi umat tu sasudena anggo amang insyaallah lulus mohon. Tianggo kakakmu belum tentu rupionding naman to. Masuk matu purba. Di testing mah. Alhamdulillah lulus kelas 2. Ibu toon naman narunawan indah lulus. Indah lulus. Pas kelas 2 lokalku di 2 bolas. 2 bolas lokal mami di lokal kelas 2, lokal 2 bolas mana paling terakhir.
Idia malokal na ito rudap dapi na jolo dong dap sikola na lamoy. Ima pas na ito rudap dapi paling parjolo on lokal na. Idia ma kursi na mejanya pas itontang tingkapi. Jabat mamulus luray alas tu kota naupan bayak kemen tu kota naupan rangku. Dari on mayang umakku sa sudena adong madaronganku. Masya Allah na pintaran donganku. Ami sabangku gorania Darman Sigalingging alak Sibolga. Masya Allah tabarakallah orang tua niya bahat o kapal ahana pembuat ikan baroon mada si Darman na baroonon di belakang tidak bisa jubuk bope baroon niya Masya Allah tabarakallah sebetulnya manginang indaw yung tempo sikola wahap tangan niya baran niya na milas do jong sa sakotu amang inang na belajari mana mar pindah-pindah antara piga pokin niya na baroonon Masya Allah tabarakallah dengan kisan nari sekitar 2 pokin dope dung dapotia estolunia Dr. Darman Sigalingging Masya Allah ia kepala KUA di daerah Labuan Batu Nabi Noto Darman di BG kawan tatau ini Nabi Noto di BG rekat mana dari on maya umakku sasudena ringgas dia Masya Allah tabarakallah nah menuntut ilmu kalas 2, kalas 3, kalas 4, kalas 5, kalas 6, kalas 7 di kalas 7 antong inang setiap tahun ipecah saja lokal nami masubat na dungan di kalas 7, 7-2 kalas 2, 2-12 meninggal mada orang tua umak ni dongan nami ima ketua kalasna awakinna gorarna si Aswar Tanjung alak Sibolga merangkat mami 46 kala tu Sibolga na 46 kala kon marmotor Mandailing kursi nantong tarsadi ay matar 30 do ibuat ma kursi panjangingun sikolaan ibain ma bangku tempel ipeinda cukup margonti-gonti adong na jongjong adong margonti-gonti na jugo alhamdulillah tong anggoy belas juk saja ben kalai katuan tong kan ibain ma ongkos na waktu isi gotong inang pulang balik 800 Awo to inang ngaro na penggu baringan do tao. Tebe na si tukang punguto na tukang charter akhir na do. Salo si maligid na urak siya na maninggalon. Ido kondongon si Darman Sigalingging ba kemi tajolo tu amian. Bakas niya lai ginjang laut. Disiapkan masih botong minang 2 paraubot. Marbot maami na 46 manguliringi pulo si tungkus. Sa ibo to mo mang inang makalas 7 purba iido pewi dan haud. Jadi marsik kami tong amin akrapan ng 2 alak gorarna doan kon salamongku. Iya gorarna Salman Tanjung au Salman Nasution. Boleh lokal rap juara sara damion. Mulai kalas 5 kalas 6 sa lokal kami sampai kalas 7 kami saja juara saranyon 2 juara saranyon. Kemudian ayah rumah idoko niya maami jama-jama untuk aik di laut to. Au salamoning ku ondo jauh to mangida aik di laut ning on marupa lautin. Ku au pe bana solido ni rupa nasanasik do. Ya alak si banggor dulu. Masya Allah mandung guru besar dongan kon Salman Tanjungon ia makitu amui di asahan. Masya Allah tabarakallah. Jadi on manangkin ayah umak tentang nama menuntut ilmu. Apapun anggoles nasihat dope mula na orja ngaben sopatora tu orja. Mula orja na bisa kita mula ulang ke tu orja. Harana kesempatan na menuntut ilmu sangat terbatas. Sadari saja kita tinggal menuntut ilmu mandung tinggal kajinta. Apalagi dari dasar dari on mapas on kajinta pas on tungadol tau. Pas on insyaallah inang. Harana on tudurin tamu on kajinta insyaallah.
Salawat dan salam junjungan ta sayyiduna wa habibuna Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi adada kamalillahi kama yaliqu bi kamalihi. Ayah umat, dipoken na lewat mandung terakhir kita baca kajinta mudha'afu thawabil amilina fi zamanil fitnati. Ilipat gandaun Allah Subhanahu wa taala pahalo ni alak namar amal nabi sama nahan diri niya siyan kemaksiatan di zaman sanarion, zaman na penuh fitnah, zaman na penuh kebabrokan, bahkan idokon pandokon nyalak Jawa zaman edan niya kurang na so masuk di akal niba mandul terjadi. Adong salah satu contoh na lagi viral ayak umakku sesudena, suami niaon berupa nakit paduaon, ilarang istri nai ancik di ruang kuanggot kepaduaon konya. Akhirnya son dia mamang ina Roma sifat buas kebinatangan. Ia rion umak kandung nai maboru niaon tu ayah naon, ayah kandung naon. Sabagas malai dua ma istri niya di bagasi boru niya dohot istri niya. On masih kon zaman edan, zaman narintik na bodoh, zaman-zaman fitnah. Makana idokon sayyiduna wa habibuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila mampu ita mengendalion dirinta tu zaman na bodohon, di zaman fitnahon, mampu ita inda marmaksiat, mampu ita inda targoda siyan hal-hal na sopanin ang kinani, makana idokon sayyiduna Rasulullah dilipat gandaon ibadah ni baon paalo ni baon 50 lipat ganda. Ima kajinta dipoken na lewat. Masuk maaya umak kajinta ima tu nasa patarusna fadlul ghani syakiri wal faqiri sabiri. Keutamaan, kelebihan, pahalo ni alak na kayo na marsyukur. Oh, masya Allah. Alak na kayo na marsyukur. Wal faqiris sabiri, dohot pahalo na sangat godang ilehen Allah Ta'ala tu alak-alak na pakir, alak-alak na miskin songon kitaon na sobar. Adong duon na berbeda. Na pertama alak na kayo na marsyukur, na paduana halak na miskin, halak na susah tay sobaria di kemiskinan dot kesusahannya. On mana idokon naron idokon Rasulullah SAW na mendapat kelebihan, na mendapat keutamaan di hadapan ni Allah Subhanahu wa taala. Biar wenang. Mari sidot cakup tarongan. Alhamdulillah. Kawin dapat marisi. Lupa kin marompot-tompot. Dari ayah umakku sesulit. Songon dia pe kehidupan ni hamba-hamba ni Allah di atas dunia on dua menedokna. Gula ngaso nang susah. Ngarong bion be. Sendiri lo sedang-sedang, jarang dulu na sedang-sedang. Mula ngaso nangnya susah iya. Naidokon sonang cukup sudah ahan idong ni hajatinya. Terpenuhi ya sudah kebutuhannya. Idokon on masona. Tai sebaliknya naidokon na fakir ataupun na miskin inda tercukupi ia kebutuhannya. Inda tercukupi ya neroani hajatnya, bahkan hal na paling penting pe inda mampu ya idokon mon alak na fakir. Jadi ayah umakku sasudena idokon sayyiduna wa habibuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini binta sallallahu alaihi wasallam ayah umakku sasudena hadison amang ina diriwayatkan oleh Imam Muslim mula sosilo pau ayak mandung sering doon udokon tuita sasudena hadison jua iriwayatkan oleh Imam Tirmidzi mangidomo pinang inda Imam Muslim, Imam Bukhari dalam kitab Adabul Mufrad idokon sayyiduna wa habibuna Rasulullah man asbaha minkum mu'afan fi jasadihi aminan fi sirbihi indahu qutu yaumihi faka'anna mahizatud dunya wa bihadafiriha
Idokon Sayyidina Rasulullah an sutotop kita amang inang alak na marsyukur. Mula ning Allah subhanahu wa ta'ala isi alak nangot manyokot. Sehat badan niya. Aman keluarga niya. Daputia balanjo niya sadari. Adong dahanon niya sadari. Idokon Sayyidina Rasulullah mandung daputi doon sude keindahan dot kemegahan di dunia. Isa jero pinanda. Makana itaon sude ni puncak barokahon alak-alak na mardung mendapot nikmat na orang doon. Na pertama ngot kita menyuguti maribadah kita sumbayang kita. Salo se sumbayang ben sehat na itaroy tatuson. Aman keluarganta. Aman inang ayahi tinggal konko ibakas may siap konko sarapan naik. Kemudian adong dope balanjon ta untuk sadarion. Ang guling ruang kung nasulong di tahun di son nasulong balanjon na sampai tuan cokot. Betul lo na ya umat? Bahkan ngaum balanjo be daging kurbani sampai sapokenon saya betul. Nggak salah ini. Kita pelajari pun dari Sabtu di sana. Masalah daging kurban, adong pasapaan. O ya tola doon daging kurban doon disimpan atau ipangan 2 kali tolak. Idokon Sayyiduna. Sudentong adong do tujuan adong do hadis non adong do kiraan na referensi na. Idokon Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kulu waddakhiru wa tasaddaqu. Masalah daging kurban non, makan kamu, mapar rasul. Indah habis kamu, simpan kamu, sidokaon kamu. Makan, boleh disimpan dan disedekahkan. Makanan nggak mau simpan suninang. Tolak lantongi, bebas deh, mau masalah na ini. Tapi sebaik lantongi sidokaon, mayamis pun palalu. Jadi ayah umatku sesudena alak nawat manyawat sehat ya kemudian keluarga niya aman sesudena adong balanjo niya sadari bandung dapat kita makin kenikmatan ng dunia. Berarti tidak ayah umat di tahun umum na tahun sudena lebih dapat kita lo makin kenikmatan. Naon balanjo sadari betina balanjo sampai tu mana jami manyabi ng kanaro adong do. Alhamdulillah. Bahkan ayah umatku sesudena balanjo sa tahun adong do. Maka nalobi deges amang inang nalobi hebat nikmat nilai ni Allah subhanahu wa ta'ala untuk kita. Sementara Sayyiduna wa Habibuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saya boto tentang kehidupan keluarga ni Nabi tarut keluarga ni para sahabat-sahabat sehingga amang inang idokon Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu na hadisun na marsumber siyan Sayyidina Anas na riwayatkan Imam Bukhari biyamaning Sayyidina Anas rahanan Nabi sallallahu alaihi wasallam dir'ahu bi sya'irin idokon Sayyidina Anas ayah umat iga deon nabinta baju bosi ni nabinta tuhalak asoy gadion nabinta soda putia gandum ataupun balanjo ataupun danon. Ita ning ruang pura na sorong do pe manggadion pakaian naundungan untuk soda put kita danon. Sayyiduna Rasulullah jungjungan alam panutanta idolanta na mangasi ita na itaharap kon syafaat na di hari na perpuri amang ina. Iga diyon nabinta ning Sayyidina Anas baju bosi ni nabinta satu-satuna baju bosi ni nabinta anso dapot amang inang syair satu so anso dapot amang inang daanon saru-saru tao mula di Arab gandum kemudian wa masyaitu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam bi khumusi syairin wa ihalati sakhinatin. Kebetulan roh Sayyidina Anas tu nabinta maroban hadiah satu gantang saro-saro di tahun sekitar 3 kilo gandum. On mahadiah ni Anas. Kemudian ioban Sayyidina Anas amang inang tambana saro-saro di tahun
kiraanna campuran ni mandung maruba do uapna. Salah satu contoh namang inang songon kitaon kuah mandung agak maruba mah keimian tong nalong ni ana sila ni tinabinta. Maka na ayah umak idokon Sayyidina Rasulullah dung nailan Sayyidina Anason wa laqad sami'tuhu yaqulu ma asbaha li ali Muhammadin sa'un wala umsiya wa annahum li tis'atu abayatin ruahul Bukhari aw kama qala sallallahu alaihi wasallam. Aya umakku sa sulena dung ilehen Sayyidina Anas nang kinin gandum na lobi kurang 3 kilo. Kemudian amang inang ilehen kuanaon tambana songon gulena idokon Sayyidina Rasulullah tu Anas seibotoho Anas sadari hanya 3 kilo mia nadong balanjo nami sementara 7 bakas kuning na 9 bakas kuning na binta sallallahu alaihi wasallam on may bagi ning ruang ko na sanjo makben nya maginan itaon sudeon nga marimbar sangay selak na manjabin do na sotola na sodong do pejabat kasusahan niyon songon nda pero namang gadion amang inang baju na untuk solong balanjo niya. Imanikmat na itasanari ay umakku sa sulena. Mula margambar kita, mahaligin kita to kehidupan ni Sayyiduna Rasulullah. Nasangat ancit amang inang, nasangat sedih. Sehingga di dalam hadis, idokon Sayyidina Anas bin Malikin, idokon Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Di dalam hadis amang inang, kana firasu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min adami hashwatin nif, ruahul Bukhari. Gambaran dibahas na bintay ama parabot ni nabinta. Idokon Sayyidina Aisyah, asur ni nabintay amang inang tarbuat siyan kulit. Kulit ni domba, kulit ni unto na jahit-jahit, ipadomo-domo. Amang inang soon kitaon apas na saro-saro itaon sabut inang ang goita alhamdulillah bain empuk na asur tay bain lamam na asuro namang inang terlambat lumasumbayang on ma jadi kesyukuran tak angkon na melebihi kesyukuran ni sahabat ni nabinta. Harana kehidupan tak lebih pada, lebih luas, lebih kaya, lebih mantap daripada kehidupannya lain. Maka anak ayah umakku sesudahnya di dalam hal on asodo lesolarat na manguluan, asodo lesusah na manguluan, asodo les marutang tujay tujulu. On sudah disebabkan tuntutan hidup. Ben bahat na kaperluan hidup ya mang inang. Naso wajar do mandung itabusan. Naso perlu do mandung itabusan. Ahana mubit ulang so mubit di sia. Ahana dong ulang na so musim, ulang na so dong di sia na musimon. Maka na ibahin maamang inang marutang tujay tujulu gara-gara ni mambahin ataupun manamusi kebutuhan na so perlu betul. Makana susah. Najolo inang paling bahat may tamar saba 2 kali sa taon. Najolo amang inang inda na songon na sanari ita adong teknologi. Markowun kiraan na ita, markowun ancimun hebat jabat danon na ataupun markowun lasiak kita hebat jabat danon na biasa-biasa mo tanpa pupuk do manumbo. Teles cukup amang inang tubalan jonta, cukup pasikola dakana. Sanari marsaba 3 kali sa taon. Pual pael tujay tujulu. Nabahat meneberu saon. Leso nga cukup. Aso nga cukup. Ben bahat na kapurluan ni. Naso purlu ke jadi porlu. Na jolo nga perlu jita HP. Sanari ang kon namar HP. Jabat adong HP. Ang kon na dong balanjona. Ang kon na dong nyawana. Bahkan sebagian umat Islamon itana sanarion. Nyawa kedua niya adalah HP. Ang gumoti nga jami HP itu na perlu paring-paring nilaya. Maka na bain bahat na tuntutan-tuntutan non, bain bahat na keperluan-keperluan non, igadion madiri ni ba, marutang tujay tujulu, gara-gara gengsi dot kepentingan na so penting.
Betul dorang teh manginangon. Jadi ayah umatku sesudahnya di dalam kehidupan ilain Allah dihita di manusia dua cobaan na paling orang. Na pertama cobaan harta kekayaan. Na paduana cobaan amang inang ilain Allah dihita kemiskinan, kemalaratan, dan kesusahan. Makanya di dalam kitab tahun kita baca mulai amang inang wa min syarafi hadhil ummatil Muhammadiyah, di antara kemuliaan, keutamaan, kelebihan ni umat ni Rasulullah, annal fadla was thawab yashmulul ghani syakiri wal faqir sabir. Ilahin Allah pahalo na sangat godang dot kelebihan kemuliaan. Tu halak-halak na kayo na marsyukur dot, tu alak-alak na miskin na sobar. Kayo marsyukur, miskin sobar. On majudul na. Fa'ammal ghaniyu, adapun orang yang kaya yang bersyukur, dia mana kaya na bersyukuri, fa infaqihi sakhi wa ihsanihi ila ikhwanihi, alak na kayoon na bersyukuron, iimpak konia hartonia tuna diridoi di Allah. Kemudian sian hartoniaon, sian kekayaan niaon, sian kepemilikan niaon, bisa ia bermacam-macam berbuat kebajikan di ginjang dunia. On nomor syukur mo. Bisa ia menolong saudaranya, bisa ia membantu Allah, bisa ia palapang kala, bisa ia pautang kon epeng di halak. On sudah do kon mon halak na kayo nomor syukur. Adong lentong inang na kayo ngatar jontik. Mun makayo, mun makikit. Mun makayo, mun mabeteng. Mun makayo, mun sotar jontik. Sahinggo, seben na kayo na ya, adong dolak na kayoon, untuk tuduri niya pemar pikir ya. Jadi, ayah umat, yukridu hada, yujibru hada, wa yujru bikasri hada, wa yasuddu dina hada, ويبذل في سبيل الإسلام ونصرة الدين ومساعدة المجاهدين. Halak na kayo na marepengon na ilahin ni Allah karunia tu siya harta kekayaan on, ataupun kelebihan on, ataupun ilahin Allah di siya satu jabatan na mampu ya amang inang bertindak untuk kebaikan kaum muslimin, idalan kunia tu nasapadena. Isi halak na susah itolongnya, isi halak na marhajat ibantu ya. Kemudian amang inang tentang agaman tahun ipa maju ya, sian hartonia impaktonia. Iba ini majelis-majelis taklim, iba ini amang inang panti sosial, iba ini amang inang satu kepentingan khusus untuk tu alak-alak na susah. Jadi on man idokon alak na kayo na marsyukur. Sehingga idokon sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mula dapat alak na songonon. Penjarang don ilaman hada Allah, kecuali ditunjukin Allah. Deba jabat kayo ya inang, marepeng ya. Namo memilelagit leno siya pingaw pinalo jaro manjalakyon mengumpul konon. Inday botoy ya. So manomboy len Allah rasoki itu ita. So manomboy len Allah harto kekayaan dita. Ita ibain Allah sebagai jambatan na untuk mangalahin na tualak na mabutukon. Ulang menganggap hari ni kebetengan tak, hari ni pintar na itamar jagal, hari ni pintar na itamar bisnis sorapot kita itu tidak. Ini adalah rahmat Allah. Ibain Allah dalamna maniop epengi, maniop kekuasaani, maniop kekayaani untuk disebarkan untuk kaum muslimin isi-isi namar hajat. Mula dapat sonun kalakna hidupkan Sayyidina Rasulullah. Di dalam hadis na diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Bianing nabinta la hasada illa bisnatai. Inda tola cimburu. Nah cimburu kan ngare ke sinang. Inda tola cimburu kecuali tu 20 karo. Anggona 20 karoon angkon na cimburu deita. Kecuali tu 20 karo. Dia maaya umat na tolaun kita cimburu. Na pertama rajulun atahu Allahu malan fasallatahu ala halakatihi bil haqqi
Tolaita cemburu tuhalak nailehen ni Allah Ta'ala harto kekayaan tu bayoy ataupun tu anak boru. Kemudian harto niaon iimpak ko niya di jalan ni Allah, membantu halak na susah, manolong kalak na susah, pautang ko niya tujay tujulu, pokok na harto niaon iba niya tu na marmanfaat, iimpak ko niya, hindi yang gapi harto niaon ia pula sendiri. Hanya sebagai jembatan niya. Mula dong kalak na songon, alak na kayo, na suka membantu, na suka menolong, na suka merimpak, na perhatian tu tetanggana, na perhatian tu alak kampung dan tu masyarakat. Idokon na binta, tola may tacumburu tu alak na songon. Cimburi ba? Mahagari baya songon yaw. Natagi may lalaya dong ani. Mandung sonang niya, hinda dong kakurangan niya, roy ba mangido tolong, ngaon yung nese tolong niya, harto niya on, iimpakto niya, on cimburu may taon. Nasa paduan idokon Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa rajulun atahullahu hikmatan. Di dalam satu riwayat atahullahu ilman fahuwa yaqdi biha wa yuallimuha, muttafaqun alaih. Hadisun muttafaqun alaih. Na paduana tola ita cimburu apabila ayah umatku sesudena adong ita ida sara anak bur atau sara bayo alaknai namar ilmu ia malkonia ilmu niai ia jarkonia ilmu niai tola meita cimburu tu bayoon tola meita cimburu tu anak buruon amang nasuonang maduhani mar ilmu yan tong baya ia malkonia ilmu niai maya malkonia ilmu niai ia jarkonia busero kon itaon na mga yun insyaallah na ba namon ang guray ta mangajar kon na dot ray ta mangajak dongan ta untuk keto atanon dapat na ba namon naman ina indalwang kon na alim hebati ba jamat alak na hebati ba jamat sadia na dong ilmu ni bai iya malkon mula bisa mengajar kon diajar kon makana aya umatku sasudena itaon sude adalah dai itaon sude pendakwah doon tanpa terkecuali setiap individu muslim, setiap sara-sara na muslimati, on sudah tukang dakwah doang. Tukang dakwah sudah sesuai kemampuan dan kapasitas masing-masing. Adong ilmumu, amalkon, ajarkon. Dakwah. Indah dong ilmumu, amang ina. Deges parang ini ba, ida alak, icontoh kalak, dakwah. Indah dong ilmu ni ba, te naringgas si pamar ibadah, ke tu masojid, ida alak na ke tu masojiton, naringgas basianu garisoni mau dakwah. Jadi sian sikap ni ba, parang ini ba adalah idokon mohon menjadi dakwah amang ina. Makana dakwah yang terbagi dua, dakwah bil hal, wa dakwah bil maqal. Dakwah amang ina on terbagi dua. Nah pertama, mar dakwah kita menyampaikan kebenaran ini. Dot ita lain contoh sian pekerjaan ta ataupun perbuatan ta. Sumbangan itu puncak barokah na daw may lawoto perubahan nan tulang ini ya. Na biaso na marbuka-buka di aurat na isan nari woto wamang lu manum woto payat-payat purban ini. Dakwah magurar ning ina. Terinspirasi alak. Ha? Sian sikap ni banang kinani. Satu. Na kedua na bain ketoatan niya adong sadahambo na mardalan idalani bain ketoatan niya tu Allah kewarakan niya kealiman niya idaw sa jopi ya jo pramusuni madonok ilalaw tutuan bahkan idaw bayoy taringot ko tutuan dakwah megoran makana napadua na amang inang dakwah bil maqal mardakwah hiba dot kata-kata oleh dengan kumudongan pokoknya bicara tujai tujulu mengajak alak tu kebekan di antara mocoman na duaon dakwah bil hal dakwah bil maqal na paling ampuh adalah nomor sada mardakwah hiba dot parang ini ba mardakwah hiba dot sikap ni ba bahad do alak na ahli pidato bahag doalak amang inang na singa pedium mula marpidato marbicara mardakwah luar biasa tagi no mabinay
Te inday amal ko niya de jokol ni ay. Na paling susah amang inang anak bisa iya mangece ijuguki ya kecek ni ay. Nida kuah kon ni ay tar amal kon niya. Anggo namang kuling sajoro ita na malo, mangkuling sajoro ita na malo, wahai tuan-tuan guru nami, wahai masyayikh-masyayikh nami, wahai ustad-ustad nami, wahai dai-dai nami, mangkuling sajoro ita na malo di jolo di masyarakat, tay inda sesuai pangkulingmu tut pengamalanmu, inda sesuai pangkulingmu, dohot tu kira ni keluargamu, maka dakwahmu itu adalah bohong. Mangicik mentong mga cakalak na malo. Marsido kau muni at iya sa jugit niya parsidokaan. Kan pembohong doon. Sumbayang kumutu at kumututuhan. Ijolo nila ringgan. Di belakang na soon Abu Jahal do ya. Maka na amang inang lebih baik banyak berbuat daripada banyak berbicara. Ima sunod ko na kinanya, bulak kita mangaji muna. Ringgas kita marah ibadah, marubay dongan ida dongan miyo na sororo pe mangaji. Kan terpancing dia, terpanggil dia. Na dengan mabayasan na rin ang uday niya. Sonok daun dongan kumarkumbur doy. Oh, seboto muna, tas bisa dyan may tangan ini. Madalan pi Allah Akbar. Masya Allah. Dakwah bil halmu. Mardakwah kita rot sikap tak. Do tindakan. Makanya seorang pemimpin pun adalah on mana paling hebat. Bisa yang merdakwah dohot kekuasaan. Bisa yang membuat satu hukuman ataupun satu keputusan, satu undang-undang sian kekuasaannya. On madaya sesuai. Jadi kita paling tiamang inang sangosun dia tindakan-tindakan di pemerintah tanah baru, baik sian pusat sampai tingkat sada, sampai itu Kabupaten Mandailing Natal. Apakah betul lo soal janji-janjinya lagi? Anggo sebelum jadi sudah nangis. Soal wakil presiden, apabila saya dipilih menjadi wakil presiden, saya akan menyiapkan 19 juta pekerjaan. Lapangan kerjaan toh. Alhamdulillah sampai tong sanari na PHK saja roh malam. Kan janji na munafik. Jadi ulang tenang kita lah lagi najuk kalai diginjang. Tong kinainak kan naik pertanggungjawab niya di hadapan ni Allah. Makanya wahai pemimpin-pemimpin kami di Indonesia, siapapun Anda, walaupun pemimpin pusat, pemimpin tingkat 1, pemimpin tingkat 2, dengarkan cerita Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Setelah dilantik Sayyidina Umar bin Khattab menjadi khalifah yang kedua, masuk ke amang inang tu kamar. Tangis Sayyidina Umar bin Khattab dung ilantik ia menjadi khalifah. Tiba-tiba istri Umar bin Khattab masuk ke dalam kamar, menemui Sayyidina Umar bin Khattab sedang menangis terseduh-seduh. Wahai suamiku, wahai Khalifatul Mukminin, ada apa gerangan? Kenapa Anda menangis? Maka Sayyidina Umar menjawab, wahai istriku, saya tidak bisa membayangkan nanti di akhirat semuanya akan saya pertanggungjawabkan. Kalau ada masyarakat saya, rakyat saya yang miskin nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Kalau ada rakyat saya yang tidak makan, yang kelaparan, bagaimana nanti saya mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah? Kalau ada rakyat saya yang tersalimi, bagaimana saya nanti mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah? Kalau ada masyarakat saya yang tidak bisa saya adili dan tidak saya bisa memberikan keadilan dan kesejahteraan, bagaimana saya nanti menghadapi ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Terus Sayyidina Umar menangis sejadi-jadinya, karena itu adalah bagian daripada tanggung jawab. Makanya Anda seorang pemimpin,
merasa enak, jangan merasa hebat, jangan merasa bangga, karena semua kepemimpinanmu akan ada pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Satu rakyatmu yang tersiksa, satu rakyatmu yang terzolimi, satu rakyatmu yang kelaparan, nanti akan engkau pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Sementara engkau di kosormu, di istanamu, engkau bergelimang kemewahan, keindahan, kesenangan, dan kendaraan yang engkau naiki, semua juga akan engkau pertanggungjawabkan di hadapan Allah Ta'ala. Dan ngomong-ngomong nah, asaru pun jauh sudah. Dia peresin nang wana so cocok wadah. Maksud na so sadar kala itu dirinya lain. Mana toro bari babai. Na paling menek kepala desa. Mungkin na hirapan Allah Ta'ala. Pak kepala desa ning malaikat siap niya. Dana desa 800 juta kemana engkau belanjakan? Di dalam surah Yasin. Al-yawma nakhtimu ala afwahim. Aidaw mina. Ami tutup sudah mulutnya lain. Indah dong Nabi sama ngecek kecuali anggota tubuhnya lain. Ijawab tangan. Tanganku na membuat epengon mana businai utabusi kobun dia. Habis sama kamus. Terus tulir pemain kopeng na 800 juta. Utabusi tu motor kuni usai. Sudah pertanggungjawab. Makanya mula alak na tahu tentang kepemimpinan musibah do siya pemimpinan. Keluarga riban tong payah mengurus na. Tai masaydokon sayyiduna wa habibuna Rasulillah. Pitu golongan. Na so bisa dong be mendapat naungan di akhirat kecuali naungan ni Allah. Na pertama adalah pemimpin yang adil. Masya Allah tabaraka. Makanya ayah umatku sesudahnya, pemimpin-pemimpin kami, sadarlah, sejahterakanlah rakyat. Jangan memikirkan kantong golongan, jangan mementingkan perut. Lihatlah rakyatmu yang susah ini. Marsusah payah romita manjala kerejo tu yaitu dulu. Anggo alai des martata. Mar joget-joget depi alai. Anggo ita mah susah kita namun. Indah sadar kala yang manginang mau dokon pakaiannya lagi. Mula polisi pakaian ni polisi epeng tadi. Kendaraan ni polisi epeng tadi. Gaji ni polisi epeng tadi manggaji alai si betul manginang. Betul do ilayani alai kita. Kamu menang mga rasulina. Tong kinay pertanggungjawab di hadapan Allah. Aku sendiri yang manginang. Mandung setahun kasus na di Polres masa tahun sampai dia risadarion nde binoto sangat dia ujung buangna onde mena curhat tumonon sobot minang soni ma posisi tanah merdeka raut adong penyorobotan lahan adong kalak na manangko lahanta 6 hektar adong apiana di sini produksi dope istaba iya sudah 3.000 batang baru ibainya tambang baru suaninya sawit. Waduh tanggal 21 Juni tahun 2024 di salah satu polsek di Mandailing Natal. Habis ini dilimpahkan tu Polres. Mandung ro alak nama nang kota noi nama nebang apiai sudah mangido waktu bakason. Maro mama ngaku, indah dong suratnya. Suratnya pengadong, kita lengkap sudah suratnya. Mama ngido mohon. Udah kon, bagi dong mau adong konsekuensi ni perbuatan ni. Mardame bayari dan telurinku tol 200 juta, benita bami sudah 3.000 batang. Kemudian mandung iba ini songondano 2 hektar. Biar mentong na pakai alat berat si namar serion. 5 kuliling saksi-saksi di tetangga tai mandung menyaksi bahwa sana ini benar-benar punya Salman. Kan mandung cukup 2 alat bukti.
gambar na dong i polisi, alak na mamangaku, maika panggil tu kantor polisi, saksi, sampai sadar yon, mandung hampir 1 tahun, ida dong kejelasan na. Apalagi mamangirong komunang homo rakyat, ita na miskinon, salang konau nandung mah walas-walas sawi serun, des ngayong pokon kalay. Walas sawi na, bagaimana profesional sebagai polisi, di mana solokan kalian kami bekerja untuk rakyat, sampai dari sadar ngaruh. Maka kami yang tolong sur polisi, mudah-mudahan IPG polisi, ahado karejong di kantoran, alak na tertindas teraniaya, bahkan amang inang, nagit garison ko buntay, iboto Polres do, Kapolres na iboto ya, polisi jajaran na iboto ya, polsek na iboto ya, apabila garison amang inang, epeng naon sude nagit bayon tumasojitaan. Anu ngarong mentong menyapay na. Tapi na marmasalahon, selesai dulu baru. Makanya terlambat pembangunan ta. Iboto lah idon. Silakan tangkap orangnya. Berapa uang operasionalnya saya berikan. Ngapin na surau mangepengin nang. Maksud na mangepengi, tangkap komu jalan ke umualak na nga dong nentong isina jelas walak na. On uang jalan muyo. Oh tidak usah buya nanti. So ngonon ma, gambaran kepemimpinan ni Polri. Mano bukit tiba itu medsos, itu media, so ibu tua lai jolo. Karena pun itu media baru bongkar. Aro karjunya lai kantoran mangan morong, gajinya lai mamar lipat ganda sanar yang mangina. Matang-tang gajinya lai sanar. Makanya, on mamula indah ma biar tutuhan. Gari nagit tubol tok kuinang, tubol tok kuping mau kan aku rentok. Mau dokon Pak Kapolres, marsu langsung tu kantor Kapolres. Tolong ini kasus ini diselesaikan. Saya mau jual tanah ini untuk pembangunan masjid saya. Baru untungnya manginang alhamdulillah, selalu saya mungkin kubatai 920 juta. Dapat porok rantau. Tapi biama polision. Goyak lalu itu si polisi nggak mau lerong itu sumaru kait sumaru. Betul betul. Arong sudah. Asuma beri baik. Andi kan nupita mga dokon over. Isi nupita berani man dokon over. Ang nga mangulala, getangkup ko silakan. Nahak mo dokon. Manginumob may na. Songon aw masendiri kiraan na. Ipermain kon kalay. Apalagi manginumob may nangga. Apalagi may nang nasorong si tandan niya. Haron man nung ulo kon tumupati. Malangsung aw mangejelo Kapolres ilir pero ano. Alak naman ang kotanon maro mangido mo mangido ampun. Teles dibiarkon man nung 1 tahun. Mangido mo maya umakku sa sulena. So ni ma suramnya keadilan di Indonesia Raya. Aso so ni ujung-ujung na tu epe. Seterusnya ya umat, wa ammal faqir, adapun alak yang fakir, halak na miskin na sobar di kemiskinan niya. Nangkin alak na kayo na marsyukur di kakayuan niya. Onsan nari alak na miskin sobar di kemiskinan niya. Biya maning amang inang fasabaruhu wa qana'atuhu wa ridahu ma'a tawaffuri dawa'i syarri indahu من الحقد والحسد والطمع والاعتراض والقلق وارتكاب المحرمات من السرقة والربا والخداع وأكل أموال الناس بالباطل وغير ذلك. Adapun orang-orang miskin yang sabar, ilahin Allah pahalona sangat godang, ilahin Allah kedudukannya sangat mulia. Aso harana kesabarannya amang ina. Sobaria, bope miskinia indah hasatia tu alak na kayo. Bope miskinia amang inang indah raya jabat manzolimi alak. Bope miskinia amang inang sedih ilalaya ancit ilalaya indah raya jabat manangko. Indah raya amang inang mambayin na sopane mangalanggar hukum-hukum ni Allah.
indaraya jabat mangan riba, miskin peya, susah peya, indaraya jabat marmekar-mekar. On war riba. On menang suwacara. Wartikabul muharramati minas sariqati. Halakna miskin na sobar, bope miskinia, bope laratia, indaraya mangarejoon kemaksiatan, termasuk di antarana indaraya manangko bope miskinnya. Warriba, indaraya marmekar-mekar. Riba itu mekar-mekar menang. Wal khidai, indaraya manipualak, miskin peya jujur ya. Masya Allah, tabarakallah. Wa akli amwalin nasi bil batili wa ghairi dzalik. Indaraya mangan harto niala anggona supade. Nasu halal. On make miskinan nyai itaun ko niya. Biar maya Allah ya Tuhanku miskinau di dunia. Biar maya Allah ya Tuhanku sonon kemelaratanku di dunia. Sobar doa. Sobar ya. Indaraya manangko, indaraya mangariba, indaraya pototoalak. Miskinnya isobar konia. Sehingga amang ina di dalam hal wa yahtamilu annahu turuku abawabid dunya wa hawala al-usul wa nafis al-fuhul. Kemudian bope miskini amang ina indaraya manangko itaun konia marusaho dia tujai itu. Indah tongku seberpangkutangan ya. Indah kaya mangido tuja itu dulu. Marusaho ya. Margoso-goso marusaho. Marloja-loja romi habis rumah tenaganya na marusaho. Walakinnahu akan tetapi la yuflihu wa lam yanjah kama huwal musyahid min alwaqi'in natikil mahsus. Tai musahoniai indah jabat marubankon kebahagiaan ataupun marubangkon kasonangan di siang. Loja na marusaho. Loja na markobuni. Mulai suan kiraan na isuan kalak eme marsabay ya. Isuan kalak jegang alak mandapot iya nga mandapot. Maksudnya mamanya hebat rumah usaha niya. Kaya indah putus asa ya. On maya Allah ya Tuhan kurasukingku. So on maya Allah na padibin ko tuaw. On ma ucapan niya. Maka na amang inang pakam minal fuqara'i lam yakhusuru fil akhdhi bil asbab. Berapa banyak orang-orang yang miskin yang susah. Mereka tidak berdiam diri berusaha ke sana kemari. Kemudian wabatalu was'u mu'at'abu fikrahum fil ihtiyar. Kemudian marusaho tujai tujulu. Kemudian marusaho ya marsungguh-sungguh. Tai indah dong no perasukina. Les na susah, les na miskin. Baba ubil pasali wasu'il ha. Les toto bayana susah kehidupannya. Tahun tu tahun. Fahaulahi basyarahum sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bibasyaratin tu'awwiduhum ma fatau. Maka mereka yang miskin, mereka yang susah, yang sabar kepada kemiskinannya, sabar tentang kesusahannya, tapi dia tidak diam berdiri, dia tidak diam, dia masih berusaha. Kaya marsaba, kaya marusaw. Susah ya, sungguh ya na marusaw. Teles songoni kehidupannya. Tidak berubah kehidupannya. Masih tetap susah, tetap miskin. Tapi percayalah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang susah, yang miskin, yang sabar dan berusaha. Dia ma'amang inang nilihin ni Rasulullah satu kabar gembira. Wa tajma'u lahum ma dhahaba anhum. Sudah naso dapat nilai di dunia. Sudah nandung lewat di dunia keinginan nelion. Tongkin na ilahin Allah keinginan nun di akhirat. Kemudian amang ina wa tujbiru khatiruhumul munkasiru fid dunya bi khairil akhirah. Na sedih ilalaya menginang di hati-hatinya lah. Amang ina na merasa na ingin konya lai indah dapat kalai sedih ilalai ancit ilalai. Sementara alak bergelimang harta, alak dengan pandapotanna, iya ni jamani indah na cocok. Mula sobari ayah umakku sesudena. Na sudah pot niyaw na indung ipersiapkan Allah merupa di akhirat. Lianna Allah Ta'ala, karena Allah Ta'ala akramu min ayyajama alaihim khosarataini wa yu'isahum marrataini. Allah Ta'ala apabila ada alak na susah, na miskin, na sobar,
indah ilahin Allah Ta'ala dua kerugian dia lain. Indah ilahin Allah Ta'ala dua kesusahan dia lain. Dia makin susah dua, susah di dunia, susah di akhirat. Mula susah alak na sobari na miskini di dunia on, sobari ya mengharap pahala sian Allah Ta'ala sian kesabarannya. Mandung isiapkan Allah di akhirat kebahagiaan. Na sodaputnya di dunia berlipat ganda. Amang inang ketenangan, kemuliaan ilahin Allah. Nandung isiapkan Allah Ta'ala tu alak-alak na susahon. Nasuhon kita na. Bope susah italalay ng sobar kita. Mandung sonido inang jodoh tanah manguluon. Ulang kita jabat marsusah payah memaksaun diri untuk mendapatkan hartoi. Apalagi ipaksaun diri niba sampai memperbuat manipuala, sampai menangku haknya lah, sampai membuat haknya lah demi mendapatkan nugget diingin-inginkan. Mula nga dapat kita sorakkan tu Tuhan nang kanisiapkan Allah Ta'ala tu kina di akhirat. Tayang pun naso. Walidzalika yaqul, karena itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, adla'tu fil jannati fara'aitu aksara ahliha al-fuqara. Hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad. Idokon Sayyidina Rasulullah, waktu Sayyidina Rasulullah amang ina Israt Mi'raj. Kaya Nabi sallallahu alaihi wasallam dot Sayyidina Jibril mardalan-dalan tu narako, mardalan-dalan tu sarugo. Namardalanan Nabi tu sarugo. Idokon Sayyidina Rasulullah wida panghuni ni sarukoi na paling bahat alak-alak na miskin. Panghuni ni sarukoi alak-alak na miskin. Na miskin na songon dia, na miskin na sobar. Na songon-songon kita mati dah. Na pas-pas may wayang kus nagit kay mga jiyon bakan na marutang no, marangkat. Nagit kay bayaw siya nagit solawatan kita bayaw na paspasan do pepeng, marangkat. Sobaria. Nga tabo gule niya, sobaria. Adong giyot niya kitalo kung baya alak baya manung martalo kung manung marpakyan na bontar ang arong upebaya na bontar. Sobaria. Kan kesabaran mo. On may dokon Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. On maalak na palimbahat panghuni surga. Alak na susah, alak na miskin, alak na pakir, kay sobaria. Sobar domina. Insyaallah menjadi penghuni surga kami tahun. Jadi ayah umat, idokon Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taibu sening nabinta, mardalan-dalan au tunarako, paroaitu aksaro ahliha, uligin bahat di panghuni narakon adalah sian ada buru. Au jahat sunan ibu marah tu dia. On haris naon nina haris suahidon dah. Isa pa'y sahabat Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, asobahatan ada buru masuk neraka. Dijawab Nabi tarot dua jawaban. Na pertama, wa yakfurnal asyir. Ada buru sobat panghuni neraka. Indah merasa bersyukur tu pemberian ni suami les na orang kurangan. Nasa paduana sobahat na ning nabinta sallallahu alaihi wasallam ada baru masuk neraka. Dia maayak umat. Alhamdulillah jemaah puncak barokah saralak pengadongan. Alak na mangupat-upat tu suami niya sa joles na orang kurangan. Kon majelas ayah umat. Idokon Sayyidina Rasulullah di dalam hadis sahih. Bianing Nabi sallallahu alaihi wasallam ontuy tamon ayah. So paham kita posisi dot keadaan ni alak bakas taon. An sumalo ita mamupkon na.
ulang goyak ruan tasobar kita may dokon na binta ron sifat mo yun ang sifat asli mo yun ang dia ma law ahsanta ila ihdahunna ad-dahra ay al-umra kullahu summa ra'at minka syai'an wahidan mimma takrahu qalat ma ra'aitu minka khairan qat idokon na binta sifatnya daburui aya seandainya salamo di dalam rumah tengka di bawah 40 tahun indaunjung na sodenggan ibain indaunjung na sosonang ruannya la ibain tiadong sada kesalahan ni suami on kesalahan na sada kesalahan ni suami on nangkan na hilang makibaikan mo na 30 tahun on nasa daun saja manaingot niya lai sampai saturus sampai matanya lai Nignabinta ron nang aw namanya isondoy nang buwan. Betul doy nangon. Sada do nadenggan sa unok naon alak layon. Ti sada kesalahan niya na sa daon sajo manaingot na mo. Betul doy nang. Aw nga tarjawab, aw nga ada burwaw. Kebaikan na sa unok naon. Olong niruan ni suami on, perhatian niya on. Masya Allah, tabarakallah. Kaya poken manintang yobannya martaba. Jadi mentong na tawi lalaw tila. Natawi lalaw minang aruting. Yobannya mabaya tingtingun pasara. Sampai tu dapur. Natatami na daw paruang marutingan utawusin ng kinin para napaspas ko pengku. Nauraki matun sen sigaret kuninga. Wala namang ilte. Jama puncak barokat sa pertulnay do ba namang ito. So ni maolong ni ruang perhatian ni suami yon sada saja ni nabinta kesalahan nahapus masulay kaibigan na sonok na terentong ya sadi pelong na ruang mo siya dokon ma martokat kita jo larong dokonon ko ahrin biado ruang mulo paruo ni habis sudah kita habis betul ya habis sudah kita ngarong bebe najat saja mi besok na Nadenggan pe batong kinay maun badenggan 2 kali lipat denggan na siya na biaso ngarong bebe ngarong pengniara dun ng ibsin aun barena ngarong beon beni tengarong na suli sono alhamdulillah on contoh na rontina tenang kumiwoncengan ni na aman lusidon puncak barokah maka na songon dia masulong termasuk kumuinang alak na bat penghulinarako ha penilin ni suami sa dia pepandapoton niya syukur ko. Nangkon si upat-upat yan, nangkon si kecek tujay tuju. Apalagi dokon ko di suami mi tuala. Bope tudongan akrab mo. Adong ni manong bedo ko niya na. Olo. Roba yung anak buruan ni Begi entong rupa na dong adong juoro niya tu suami ni anak buruan dongan niya. Ya Allah ya Tuhan ku mula nasuni mantong ngase tu jebe ya Allah bayan matuay suami na niya. Ikabul kon Tuhan. Maka na aya umaku sa sudena na dapat suami ni bayi aya umaku sa sudena kemampuan ni suami ni bayi ita syukurkon. Awa ayah sunido kon nehiro memang na nadurhakon do tema maninggal kay siara tukuran nay mangidumi mahop ko sering sidokaya mangidumi mahop ibatina sering sidokaan manong boda bo umuda bo inang ngatang tong mularo amana denggen mula na rom se mabiari ba nakarom maruay kampungon ni Luan وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال هل تدرون أول من يدخل الجنة من خلق الله عز وجل Isapai Nabi sallallahu alaihi wasallam tu sahabatnya Amr bin As. Amr bin As sobat kita tiya 10 menit ay mantap nito mga yun. Amr bin As aya seorang sahabat na diangkat ni Umar bin Khattab menjadi gubernur di Mesir. Kandung luas wilayah di umat Islam, Mesir ditaklukkan,
Maka ayah umatku sesudahnya, gubernurna pertama adalah Amr bin As, sahabat Nabi. Biamaning Amr bin As, dunia ketiak. Ayah umatku sesudahnya marsuirut Sayyidina Umar sebagai khalifah. Namarsuan Amr bin As dan Sayyidina Umar. Isapai Umar bin Khattab, ya Amr bin As, seandainya adong idaw panangko sama masuk ti istana mi panangko sendiri bengkoy. Yung Sayyidina Umar tu gubernur, utangkup upotong tangan naik. On maning gubernur. Biya maning Sayyidina Umar, wahai Amr bin As, seandainya adong rakyatmu, rakyatnya maksudnya di Mesir, adong rakyatmu di Mesir, naro tuau, mangadu tuau, alak na mangaduan indah manganya kelaparan niya indah ipatureho, niscaya nangkan na tangan mau potong niya. Ima so hebat na pamimpin di tahun ini. Saya ba rakyatnya nasuli sama rubat. Anggo di zaman Umar bin Khattab, presiden nai, gubernur nai, bupati nai, kesra nai sudah nai potong ni Umar bin Khattab matangan niyo. Od minang so ni makitegasan ni Umar bin Khattab masyaallah. Jadi on ma isapai Nabi tatu Amr bin As, hal tadaruna awwala man yadkhulul jannah. Ibu tohumuro isi halak na parjolo masuk sarugo. Sian sudah makhluk ni Allah Ta'ala. Masya Allah tabarakallah. Qalu Allahu wa rasuluh alam. Dijawab para sahabat, ya Rasulullah, Allah dan Rasulullah yang paling tahu. Qala al-fuqara'ul muhajirun alladzina tasuddu bihi sughur. Idokon Nabi alak-alak na miskin na marhijrah di jalan Allah, dut berjuang di jalan Allah. Imamang wa tattaqa bihimul makarih wa yamutu adum hajatu fi sadari la yastati'u laha qada. Halak na parjolo masuk sarugo, alak-alak na miskin na marjuang di jalan Allah, menghalau musuh-musuh Allah, sehingga amang inang bope di dalam kesusahan ya totopi marjuang marjihad di jalan Allah. Wa yamutu ahaduhum, bahkan ada di antara mereka yang meninggal sedangkan hajat mereka belum terpenuhi. Maksudnya meninggal di dalam kelaparan bope. Adong dope kepentingannya na terpenuhnya, bain susahna, bain miskinna, meninggal ya. Tapi perluan lalaya na marjuang di jalan Allah. Berjuangnya doh kemiskinannya, sangat sondia kemampuannya. Tenaga mana dong tenaga ma, pikiran mana dong pikiran dokonya. On maalak na parjolo makhluk ni Allah na masuk tu sarupo. Sarupo mon mula dalam kehidupan tahu namang ina. Dia mah marjuang kita pajongjong agaman tao. Susah senang tetap berjuang. Miskin kaya tetap berjuang. Sekuat kemampuan ta. Ngasun ini omang ina. Naroon kita na mga jion na marjuang mo di jalan Allah. Namar impaki ita amang inang na marjuang di jalan Allah. Iajak kodongan mutu kebaikan na marjuang di jalan Allah. Yan tayo nafsu mo amang inang siyan kay maksiatan. Yan taan nafsu niya siyan maksiat tu Allah Ta'ala adalah berjuang di jalan Allah. Dohot syarat na ihalak na miskin. On na masukon makaji ti taon di tamo na tu tungadol tamon sebenar. Tinggal kita lo mana mang amal kon na sa sundia. Maka on maalak na naparjolo masuk sarugo. Tongkin naik Allah Subhanahu wa Ta'ala marfirman tuanai, utuhum fahayyuhum fataqulul malaika rabbana nahnu sukkanu samaika. Dong sampai tong kinai di akhirat amang ina. Alak-alak nodokon nang kinani na berjuang di jalan Allah. Tay na susah na miskin ya, idokon Allah Ta'ala, wahai malaikatku, topot kon kumu alai, marsalam kumu tulai, hormati alai.
Maka idukon malaikat, ya Allah, ami doda pemilik di langit, ami doda tinggal di langit. Alai doga hirotu ami doda lebih mulia, ami doga hormatan. Biar maning Allah Ta'ala. Indah. Kehomu hormatimu alai. Sesungguhnya sebotomu alai adalah hamba-hamba pilihanku. Ini Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, tabarakallah. Kemudian, wa rabbana nahnu sukkanu samaika wa khairatuka min khalqika. Apa ta'murna an ta'ti bihaula? Fatasallama alim qala innahum kanu ibadan ya'budunani wa la yusyrikina bi syai'a wa tasuddu bihim as-sughur wa tutqa bil makari. Alai hambong-hambong kuna miskin, hambong-hambong kuna cintai, na marjuang kalai di jalan di Allah. On masumuli alai sian malaikat. Terus naya umatku sesudahnya, wa yamutu arum hajatu fi sadrillah istatulaha qada. Di antara mereka meninggal di dalam kesusahan, di dalam kelaparan, indah dapat kala jabat hajat-hajatnya lagi. Qala fatatihum malaikat inda dhalik fayadkhuluna alaihi min kulli bab salamun alaikum bima sabartum fa ni'mal uqbad. Kemudian roh malaikat marsalam tu alai, menghormat tu alai, menunduk tu alak-alak na miskin nanung basuk sarugoon. Maka biar maning malaikati salamun alaikum bima sabartum fa ni'mal uqbad dar. Keselamatanlah atas kamu, atas kesabaran kamu selama di dunia, dan inilah surga yang telah Allah janjikan kepada kalian. Mudah-mudahan kita ya umat termasuk sian ahli surga nailokon di nabinta sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Ayah umat, son along berita duka cita. Nah, pertama meninggal inanta ibu Lelis yang Lumbandolo, Bandung lo bisa poken. Jamaah Teson, amantai pe jamaah Teson, kemudian Siti Hawa sian Sinonoan. Jukanna sabola kiring kupas di Colo. Siti Hawa namun Sinonoan baya meninggal di Ariakati abis asar. Ariakat nama haji kita abis asar. Kemudian meninggal use amanta Ima sian tanggabosi silipung mingkalai gorana meninggal busebaya isoni marupa rasukina nasihat loketu saba unggal di saba meninggal soni mainang ajali nasobino toro ajal tahun tinang marsimo kopan kita. Jadi kita bacaun khusus Al-Fatihah tu alayon, mudah-mudahan amang hinang isampion Allah Ta'ala pahalonaon. Kemudian salamu alaina mangajiya manghinang tu puncak barokon dot tu tempat na lain ipatidaun Allah Ta'ala kelebihan dot manfaat pahalun na mangajiyo. Adong busena meninggal buseson Nur Aliyah Nasution binti Tamrin sian Sinonoan nakawin tu si maningil onpe kakai umat ni si Nur Aliyah on jamaah magajinta meninggal buse beberapa hari yang lalu. Mari kita baca Al-Fatihah. Dongson persapaan beberapa inang sobar kita tia. Assalamualaikum marsapa abuya ro uting tubagas. On masalah uting. Upataru tu kobun. Mardo sadoi babu yai dung upataru manyo salau. Utingon inda tu dia pera petiro panganon dia. Mula utingon tung bayan naman bayan binaso di ba ulang silo pibasotik may sarbuti bulan ni baik. Ipindah. Ami penang namar sapahon na seringan don ipalua kalak uting tuson. Bayan na batas-batasi. Kita palua buse manom tulung mandolo. Tu manginom tukum namin ng mandolo. Tardor dosu walay pataruna tulung mandolok. Arana ubo tolak tulung mandolok na lomok-lomok. Nah, itu subahin kuci. Napaduana marsapa jolumuya. Puaso do iba bulan Muharramon. 2 hari mayana puasoi. Rabu Kamis. Mungkin para sapa naon bulan Sulhijjahon dan mungkin on. Oh, deh guys, mau Rabu Kamis alhamdulillah. Taikon ma puaso niya Rabu Kamis. Kay bayahi bababuya na marmekar doy ba niya buse.
Mama mo inang terus terang yan to. Ngayon ba ang amot sang iselak niyon. Aman tong sala niya dong kesadaran. Jadi sa do puaso ni bayi buya. Au namar mekar sa nai sah do inangon. Sah don. Mekar usi besar asing ibadahmu asing. Tai seboto inang rap kita boto don adalah on dosa besar. Mudah-mudahan Allah amang ina diomu rasoki di ita sure an sulang bemar mekar tina. Son Buse, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya mangilo tolong kami idoan jolo anggi nami namar orang Muhammad Amin Nasution Mompangjaya Harana na baru meninggal ayah nami mandung sabulan anak payak mangan. Oh rupa nung meninggal orang tuanya on lesedi lalaya payak mangan payak. Mudah-mudahan dengan Allah kesembuhan, kesehatan, sobar yang mengharap musibah ini normal mulak insyaallah. Assalamualaikum mangyo tolong dari jolo di doaon umat nami jemaah puncak barokah atas nama Lelisari wa Mandung naki. Mandung alhamdulillah. Assalamualaikum marsapa jolo buya palalung pala madung maridi mandi iba. O bulap pala madung marnoli-noli iba markurban. Sementara iba na jolo naso di akikah dope. O parsapan niya on. Ma marnoli-noli amar kurban. Tena jolo nga pi akikah iya. Biya de buya sah de kurban ni baik na marnoli-noli terima kasih. Akikah dot kurban marbeda. Kurban tetap sah asal ibadah asal ibadah tetap karena Allah Ta'ala. Ulang kita markurban, sedokon kalak na mampu, sedokon kalak na dia tina. Sang akekah marbeda deh. Bo pengamar akekah iba, indah menghalangi iba untuk markurban. Mula mar akekah iba tong, so nurokon ina, na baru lahir deh. Ataupun sampai tu dewasa. Ang warung matawang do iba, dahil sando markurban do iba. Madung umur 70 tahun bayoy. Roman tong naon keluarga naon napato naon tubakas-bakas padohan ko. Sa tontang over ni aman tahun rap tubakas kita non jorong sumbayang Jumaat. Harana baru di akekah aman tay na. 70 tahun kan. Masalahnya kan. Jadi dia mangwa. Nuru tolong jolo buya di doa kondot di baen Fatihah ke nenek si Parwis Koimuddin bin Manju. On baya neneknya mangon si Parwis, inantannya lah ina marjakal, gula keluar kita ngunon, sa bola kanan tay marjakal, meninggal di menyukutnya di Mompang, ompung naon. Jadi umat ni si Parwis, umatnya dia mabuk. Potangin sekitar marek isairor on si Parwison baya. Mania berhari-hari napayahon anso idoa niya yobanin tong ay. Dari udokon dua menelok nyon mula danonok ajal non macopat mo insyaallah mamo maniku. Tai mula ngarahi insyaallah sodar manaronon niku. Mudah-mudahan tong bos macopat alhamdulillah. Maksud nama momo. Dari parang tong bayar susah bayar namo sa usah sa tinang. Ini masih kita doawan. Tuhan, mudah-mudahan on peta bacaan Fatihah, naron mudah-mudahan yang punya Allah di sana. Dapat tolong bagi jemaah umroh yang belum dapat kain ihram sekarang sudah tersedia. Oh jemaah umroh nasorong bukan kain ihram na mandung siap. Bagi yang mau mendaftar majelis salawat, silakan didaftar. Bulan 6, bulan 7 indah pedong, bulan 8 di Jambon. Assalamualaikum buya mangiro tolong jolo sugari buya doon buya jolo anakku nagiot calon angkatan TNI Ansomonam atas nama Muhammad Ilham Lubis bin Lokot Lubis. Mudah-mudahan baya si Muhammad Ilhamon ilahin Allah na terbaik tu beliau. Kita doa. Marsapa jolo buya jade jegesan marwakap pada umroh mandung haji roau
tola repe martakbir dung sumbayang toluarinai. Umur sadia do na umur sadia do anso ikurban. Oh, persapaan na pertama dia do niya dengganan marwakap daripada kedope umroh. Sementara mahaji dia. On mantu inang. Mula umrohi inang tu diri ba miantong na mahon. Mula na marwakapi iba atau membantu tetangga niba, keluarga niba na kesusahan atau bayar sutar bayar itu uang sekolah, uang ujian ni anak niya dibayar bermanfaat. Maka na udah kun nina lebih baik Anda memberikan uang untuk umrohnya itu kepada orang-orang yang tidak mampu daripada tiap tahun kita umroh sementara alak-alak di sekitar tak nak kelaparan lo. Teo taruh tongkin ko kay tumuka. Aso itu ina. Tola dope martakbir dung sumbayang toluarinay. Na martakbiron takbir Idul Adha adong gorarna takbir na takbir muqayyad. Nilo kon muqayyaton takbir nai adong ikatan na martakbir kita di Idul Adha isunnah kon amang inang halak na suhaji do na. Mulai habis sumbayang subuh di tanggal 9 Zulhijjah sampai habis asar di tanggal 13 Zulhijjah. Di son habis sumbayang pardu do itana martakbir anggo selain ni inday sunnah kon marbeda do Idul Fitri. Umur sadia do anso ikurban. Aon urang paham arun lagi umur sadia on. Ibado sangat binatang naik. Mula binatang naik do parsapaan na mula ambeng umur 1 tahun. Mula lombu ataupun ormo umur 2 tahun. Mula unto umur 5 tahun. Mula alak do nagit markurbani mungkin ni kurban kon tongon. Mula alak nagit markurbani indah dong ukuran ni umur. Nah, on maya umakku sesudah. Assalamualaikum kepada Ustadz yang saya hormati. Saya ingin bertanya apakah hukumnya saya telah berkurban sebanyak 5 kali. Tetapi saya belum dikeka. Mulai sejak kecil. Pertanyaannya Ustadz, apakah kurban saya itu sah walaupun aku belum diakekah? Mau dokon nang kini, bahwa pengai akekah kita indah menguat. Kurban berbeda deh. Kurban hukumnya sunan muakkad. Akikah sunan muakkad. Berbeda jalur. Ulagit markurbannya silakan. Nah saya KKP indah mangua markurbannya. Tapi mangua dikit ya kaya. Indah dong be tuntutan nabe. Na paling sunnah kon alak naik mulai dak anak do sampai menginjak dewasa. Alasan saya tidak dikekah karena orang tua saya orang miskin. Sarupo ita. Itulah alasannya supaya tidak dikekah. Sarupo mita mentahun bulan manta. Apa sampai dari sadar nasi kekah itu. Dia mentong baget mangkeka na paintente danon ni duhud do piamante sa bauncim. Alasan saya berkurban itu yang dibiayai oleh anak saya. Itu saya tidak tahu kalau saya itu berkurban. Langsung dibikin anak saya sekian terima. Oh, namar kurbanon ni arong bay anak niya naman bay na. Ade guys may nasarupo may. Ti anak ni baon pentong usaho ni baron nauni ba doon. Ilo pada dasarnya. Dege saya. Ngamau itapupu na markurban. Marsapa jolo ayah harana upake golang nasian mukai. Upake golang nasian mukai. Iku sari bayo au idokonia ada boru na margolang ningya. Pertanyaan na betul deh ya inda tola alak lain margolang. Rupa aman tahun mahaji. Kan along tunggolang haji ibayar. Jadi bain lomo naruan tong job narua les isimpan-simpan ipake saja ngantong salon asal mah ulang tong patilaon na jalak on magulang kumahaji mau boto niya ulang soni kan bain lomo niruan niya kenangan dalaya baya ay ulang niya on manduk unjung isiram air sam-sam matu masilarom mato les ipake job ruan niya tola deh tola deh klay margolang tola ang golang na suni ataupun golang na lambay ubat di siya tola indah mah masalah biado hukumna
matolak tolu. Korwa nialai rak arani dakanaki. On macam tuntai. Jabat tolak tolu makana son dia pe parbadaan, son dia pe ancitna, son dia pe amang inang inda cocok na ilana tualak bakas di baik, mangilo mohok ma ulang ibain jabat tolak tolu. Arang jabat ditolak sara-sara alaki istri ni ai, romo on setan. Padeges-deges yang mukuni anak buruan. Sahingo na sonok naon, kiraan na urang deges do dia nalumlum dora burnya dung itu laki na degesan dia na limusan dia na pesak degung na sok na mancungan dia so ni jo ma alak layon se roma setan maka nabahatan yang terjadi di masyarakat tak mandung tolak tolu get mulak ketu sudun ketu purba indarong na patolaon roto puncak barokah indah patolaon matolak tolun tong ijalakan maburu na patolaw. Harana sundi na cara mo na manolak nai, utolak mo tolak tolu. Aron igurin tong tolak sada de. Teya sa jo iya tete niya, may do ko niya tolu. Taybay na sa kaliman jatu ko niya sada. Inda sada tolu de. Makana inda long bay pardumuan, kecuali sa mga nilokon na bintay, di dalam hadis na riwayat ko Imam Bukhari, kawin jolo ada borui dot unjung ya kiraan na marhubungan suami istri walaupun sekali dot alak na lain baru sirang dung sirang iddana 3 bulan 10 hari maka setelah niya ya uma baru tolak lain bulak kerap ima sondoro ko ni biari gara-gara indak anak ima dapat nadak anak ima mula mangecek marpikiri bajolo ulang dung lopus baru ipikirkon jadi bain mandung terlanjur sondero macarana imana idokon marcino buto dokor harna silakan marcino buto tola indah masalah asal kon ulang na ipokatan kiraan na ipokatinya lai nikah jolongan pomon ya tai sopat dolongan sirang pun ya kan marpokat mo atau pe sabor ginmeya ni manginom te uma maka indah sah indah sah tai ang umpamana ipanggil sa labayo dengan akrab niya awada sunon mo na marsak marang kulong na upasyarak marsarakon kami lutumak na ilang anak son marmenek-menek mayroon ba non mo dia tangis mo sa iya sundi no maramudaran keluar na niya sundi mo tumitapain masalos yung hindi ro andarong keluar niyon beniya ube kero wedo kon guri na tola rupiah asal nungkawi niya biar ruang ruangan kawin na medyo lalak bakas kaya upo man kinaw niya umpama na suni aw ruang sa sundiro masubi sa amin na rapon Allah niya nancita ruang kon birakan na kunda tarpeidaw niya sa sabor ngindong nga tarporo mau niya rupa mandong kunjo jam 10 pagi maasa ni masujid yang mangkarak surbay marsak na tongawol gin piasa niya marbahang-bahang ibo manarwani dongan naon jadi maniya ini kahidongan naon dung ini iya rap kalay tongkin isirang ko niya tola de tola harana inda dong pokat disi inda dong angkon na songonon ari na sekian niya inda dong tayo ko niya ahanya tola tola on masalah tola lang natina jadi tola de daripada rap kalay suni nasurong dasar na de tayo lang ko salah pilih ayah manong biang mengkurungan akrab mudoru pak pakar makan tanaman tunul kon cerito ini Jakarta tontong na ba perjalanan di jahit dulu dak anak adong sirang kunak layon marsak ruannya de baru wamyon na betengan na milala Tidung ngarong kumida po rin ang sebutungo, madabu sa libon namin, ngarong si sungutibe. Betul na, kini jauh mudo berkaton, jauh mudo semangat namin yun. Ako mau na ko inang, ang pejabat ke umi itu Jakarta o pena lambok bola la sebutulnya. Mangaji pengaruh semangat bebe. Tiang weson songonon mabok kuat-kuat sorai. Aon. Jadi hilang semangat. Sondi rumah ruanya, ini yakin ya jarak. Teleponnya anginnya. Kebetulan anginnya andongan nih Pak. Mulak. Idok ko niya utaron itong marpikir mo orang gila.
ulang sasar kami ang anakon niya. Sunan na sumigo. Hindi ba na terpaling-ligaw na anak ko nang ginitangis yan. Palagi itong harto na ba, sulang marbagi. O, jadi mga abang dan niya, tinaburat lo lalon niya. Hindi bang gidyo manayakin na niya. Rap! Ini kakon, bumabis kita. Bo, man itong marpokin-pokin, ngarong idabang na, cerito na git mangirangkon. Ito pot ko niya, mantan ada buru niya. Sendiri na kan, hindi jauh niya taman dulalot ang ginta paduhoni niya. Om kisah nyata dong. Dengganan rohaninya, perhatiannya tuau niya. Om kisah nyata dong, dengan kudo. Ia sendiri macam itu. Rumah inang. Parang bengkok lumaro si utumnya. Parang bengkok. Yambang dong tongko nagit manyanamat ko di ba niya. Nagit mga lonyop ko doon eh. Kawajar-kawajar jalan kia. Si utumnya nang Jakarta. Anggit yan. Akhirnya marpokat ng ruang kukum nilai baru itu isi rangkut arah angginaon baru aman can itu makanya ulang salah pilih dan lebih baik ulang dong cari tolak menolak maksudnya tahun kon masuni rasukin iba diar malarat baran niba malarat hati-hati niba korban jiwa niba korban pikiran niba asal ulang korban daganak maksudnya tahun ko nina sobar ko nina pature daganaki nakan na maroban sorang matungkin na ido daganako anggo amang lain na sumamboto bungkuk na jantan tak guna ngatak kaway tay jadi tarsay may nang malap sampyon mari baca al-fatihah hukum tanah parjolo ng kinin termasuk tunay si Parwis hukum tanah marajat an sumandapot karejo mo nang niyan dot sa sulit na itaon so ilahin Allah di tarasuki na malimpah buwan. Al-Fatiha. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم يا الله ya Tuhan kami dengan keberkahan majelis kami ini ya Allah berikanlah kami kebahagiaan dunia dan akhirat ya Allah berikanlah kami kesabaran atas kesusahan kami ya Allah berikan kami kesabaran atas kesulitan kami ya Allah berikan kami kesabaran atas kekurangan kami ya Allah berikan kami kesabaran atas kemiskinan dan kefakiran kami ya Allah ya Arhamar Rahimin Allahumma ya Allah ya Tuhan kami berikan ya Allah ya Tuhan kami kesyukuran kami atas nikmat-nikmat yang telah Engkau berikan kepada kami ya Allah ya Allah ya Tuhan kami angkatlah segala penyakit kami ya Allah angkatlah segala kesulitan kami ya Allah tambahlah iman kami ya Allah tambahlah ilmu kami ya Allah berikanlah kami ilmu yang bermanfaat ya Allah berikanlah kami ilmu yang bermanfaat ya Allah sehingga kami menjauh daripada kemaksiatan ya Allah ya Arhamar Rahimin ya Arhamar Rahimin ya Allah ya Tuhan kami ya Allah ya Tuhan kami kabulkanlah hajat kami masing-masing ya Allah sesungguhnya Engkaulah yang mengetahui hajat kami masing-masing ya Allah ya Arhamar Rahimin ya Allah biha ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnil khatimah ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم على سيدنا محمد وآل محمد والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته